Interlude 3. Written and Spoken Language. Number 1. Written Language. Written language is the representation of a spoken language by means of a written system such as grammar, punctuation, and diction. In the presentation, written language should focus on structure, use, and permanent. Number 2. Spoken language. Spoken language is language produced in its spontaneous form. In spoken language, some meanings are determined by the context. Number 3. The difference between written and spoken language. Written language, long sentence. In written language, long sentences are usually used to provide clarity and detailed ideas. For example, global warming is predicted that the average rise in temperature during 21st century will be in the range of 1.4 to 5.8 degrees Celsius. Spoken language, shorter sentence. When delivering presentation in spoken language, short sentence is more effective to simplify the explanation. For example, during the global warming in 21st century, the rise of temperature is about 1.4 to 5.8 degrees Celsius. Written language, complex vocabulary. Complex vocabulary often occurs in written language. A complex vocabulary is a word made up of two or more morphemes. For example, approximately, assistant, negligible, numerous, sufficient. Spoken language, simple vocabulary. In spoken language, simple words are usually used to make audience understand easily. Here are the examples of simple words: about, help, small, many, no. Written language, complex argument. Written language tend to be more complex and intricate than speech. For example, global warming is one of undesirable phenomena because it leads to the melting of glacier and ice cap, which leads to rise in the sea level, the biggest threat from which is the drowning of entire cities, which are situated in the coastal areas. Spoken language, simpler argument. A simple argument is just a contention with a single reason for it. For example, global warming is undesirable phenomena because it endangers the coastal area is the cities. Written language, impersonal style. Impersonal style deals with issue, treat, or even as the writes, talk, and experience informal writing style. It is usually used in academic writing. For example, the inequity in the distribution of wealth in Australia is yet another indicator of Australia's lack of egalitarianism. Spoken language, personal style. In delivering presentation, personal style is often used with simple, direct, and intimate words of sentence. For example, because only a few people have most of the money and power in Australia, the country doesn't become
and equal society. Terjemahan bahasa tertulis dan bahasa lisan. Yang pertama, bahasa tertulis. Bahasa tertulis adalah representasi bahasa lisan melalui sistem penulis seperti tata bahasa, tanda baca, dan diksi. Dalam penyajiannya, bahasa tertulis harus fokus pada struktur, penggunaan, dan keabadian. 2. Bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan dalam bentuk spontan. Dalam bahasa lisan, beberapa makna ditentukan oleh konteksnya. 3. Perbedaan antara bahasa tulis dan bahasa lisan. Bahasa tertulis. Kalimat yang panjang. Dalam bahasa tertulis, kalimat yang panjang biasanya digunakan untuk memberikan kejelasan dan gagasan yang detail. Misalnya, pemanasan global diperkirakan rata-rata kenaikan suhu selama abad ke-21 akan berada pada kisaran 1,4 hingga 5,8 derajat Celcius. Bahasa lisannya, kalimat yang lebih pendek. Saat menyampaikan presentasi dalam bahasa lisan, kalimat pendek lebih efektif untuk menyederhanakan penjelasan. Misalnya, pada masa pemanasan global di abad ke-21, kenaikan suhu sekitar 1,4 hingga 0,58 derajat Celcius. Bahasa tertulis, kosakata yang kompleks. Kosakata yang kompleks seringkali muncul dalam bahasa tertulis. Kosakata kompleks adalah kata yang terdiri dari dua atau lebih morfem. Misalnya, kira-kira, bantuan, dapat diabaikan, banyak sekali, memadai. Bahasa lisannya, kosakata yang lebih sederhana. Dalam bahasa lisan, kata-kata sederhana biasanya digunakan kata kalayak mudah memahaminya. Berikut contoh sederhananya. Kata-kata tentang, kecil, banyak, cukup. Bahasa tertulis, argumen yang rumit. Bahasa tertulis cenderung lebih kompleks dan rumit dibandingkan ucapan. Misalnya, pemanasan global merupakan salah satu fenomena yang tidak diinginkan karena menyebabkan mencairnya gletser dan lapisan es yang menyebabkan naiknya permukaan air laut. Ancaman terbesarnya adalah tenggelamnya seluruh kota yang terletak di wilayah pesisir. Bahasa lisan, argumen yang lebih sederhana. Argumen sederhana hanyalah sebuah perdebatan yang hanya mempunyai satu alasan. Misalnya, pemanasan global merupakan fenomena yang tidak diinginkan karena membahayakan wilayah pesisir di perkotaan. Bahasa tertulis. Gaya impersonal. Gaya impersonal berkaitan dengan persoalan, memperlakukan atau peristiwa sebagai pemikiran dan pengalaman tertulis dalam gaya penulisan formal. Biasanya digunakan dalam penulisan akademis. Misalnya, ketimpangan dalam distribusi kekayaan di Australia merupakan salah satu indikator kurangnya egalitarianisme di Australia. Bahasa lisannya, gaya pribadi. Dalam penyampaian presentasi sering digunakan gaya personal dengan kata atau kalimat yang sederhana, lugas, dan intim. Misalnya, karena hanya sedikit orang yang memiliki sebagian besar uang dan kekuasaan di Australia, negara ini tidak menjadi masyarakat yang setara.